hay una crisis económica en Venezuela. Y ella concluye claramente que no es por Maduro, el gobierno de Maduro. De hecho, el gobierno de Maduro ha implementado programas para mitigar la crisis para todos los venezolanos. Yo tengo un archivo PDF del libro en inglés y en español, que cualquiera puede tener acceso. Estoy dispuesto a distribuirlo si quieren. I just want to remind everybody that you are listening to America Latina Al Día, bringing you the voices of change on CFRO 100.5 FM, Vancouver's cooperative radio station. We're now at 1 o'clock. We're having a fantastic conversation that's very informative for me with Nino Pagliaccia. Is that the right pronunciation, Nino, of your last name? Well, Pagliaccia would be okay. Pagliaccia. Okay, pardon me. Call me Nino. Okay, Nino. Perfect. So just continuing on to talking about false and true stories and headlines in the media, because I read a couple of other articles that were talking about proposed military intervention in Venezuela. So what can you tell us about that, or what can you comment about that? Well, the military intervention has been raised as a possibility by the Trump government a few months ago now. That has been together with the sanctions that the U.S. has imposed on Venezuela. Of course, they always make a reference that, well, if everything else fails, then we have a strong military that can reach out, and so on and so forth. That is an unnecessary threat that the U.S. government is using against Venezuela. And so what can we make of that? Well, I mean, the threat is real. The threat is real. This is a government, and the Trump government, that, or the U.S. government in general, that has used the military force in other countries, in Latin America, long history of that, as we all know. So it's not far-fetched to think that, in fact, that threat could become real anytime, okay? So now, how realistic that is. I mean, personally, I would like to think that it will not happen because of the consequences, human consequences, because of the reaction from Venezuela and from the Venezuelan military. I remember hearing, in fact, in Venezuela, the Minister of the Armed Forces saying that we want peace, but we also have weapons. So basically he's also sort of sending a message that they're ready to reply to that threat if it ever happened. So it's hard to tell. I mean, that's a question that should go to somebody representing the U.S. government, and what do they really mean by that, and why do they even use that kind of threat? They can dialogue, they can compromise, they can have meetings and discuss differences and so on, but that's totally unwelcome and unnecessary. Y seguimos acá en América Latina al Día, CFRO 100.5 FM, su radio cooperativa de Vancouver, siendo la 1:05 de la tarde, y seguimos platicando con Nino. Estamos recibiendo bastante información y un análisis bastante certero de lo que acontece en Venezuela en el contexto electoral, y queremos preguntarte, Nino, ¿qué tan cierto hay qué tan cierto es los titulares que leemos por acá de la amenaza de una intervención militar en Venezuela? Bueno, la intervención militar en Venezuela ha sido manifestada como una amenaza, primeramente por el gobierno de Trump. Hace varios meses ya, el gobierno de Estados Unidos, además de implementar e imponer sanciones contra Venezuela, también siempre añaden de que, bueno, si todo falla, nosotros podemos siempre recurrir
a una intervención militar, porque nuestra fuerza militar es muy grande, estamos por todo el mundo, inclusive en países muy lejanos, y Venezuela está muy cercano. Esas son casi las palabras que dijo Trump en una de sus amenazas. Así que la amenaza es cierta, hay que tomarla por su valor real. Tú no puedes ignorar ninguna amenaza que venga de una fuerza como un poderío como Estados Unidos. Entonces, claro, uno tiene que escuchar, procesar y prepararse para cualquier eventualidad. Yo escuché al ministro de la Fuerza Armada de Venezuela decir que ellos, y esto es hablando en nombre de la Fuerza Armada, también quieren la paz. Pero él también añadió que nosotros nos preparamos para la guerra y tenemos armas. Es decir, que ellos no descalifican esa posibilidad de una intervención militar de parte de Estados Unidos. América Latina tiene una historia sumamente larga de intervenciones militares. ¿Cómo vamos a poder nosotros ignorar que es una amenaza, que esa es una amenaza real? Eso puede ocurrir en cualquier momento y a veces sin preaviso. Yo espero y me imagino que la inteligencia de Venezuela, del gobierno venezolano, esté monitoreando eso y esté preparada para esa eventualidad. Pero esa amenaza del gobierno de Estados Unidos son totalmente innecesarias, son abusivas inclusive, no tienen lugar en el mundo de hoy en día, donde todo puede resolverse por el diálogo, por la discusión, por los encuentros de todas partes. No hay que necesariamente que estar de acuerdo, pero el diálogo es sumamente importante si en realidad lo que se persigue es la paz. Mm-hmm. Nino, you had mentioned that the Maduro government had put some programs in place to mitigate the economic crisis for people. But what about the news that I read about the exodus of Venezuelans to Colombia? Is there truth in that? What's happening there? What can you tell us about that? And is there hope for the people that live in Venezuela? It's interesting because I think even the word exodus, and I don't mean you specific because that hasn't been used elsewhere, seems to be a loaded word for the migration process of Venezuelans. Now, but if you want to use that word, if we want to use that word, then I would ask, what about the exodus of Colombians to Venezuela? There are more than 6 million Colombians in Venezuela who have escaped the violence and paramilitary repression in Venezuela in the last few years. And they seem to be happy in Venezuela. So they speak of exodus of Venezuelans leaving the country. Well, I say to them, stay in Venezuela, and if you want a change, don't complain from the outside. Participate in the democratic process. There are quite a few in Canada as well who have left Venezuela. And, you know, they can vote for the opposition if they don't like Maduro. The process is open. I will be voting here in Vancouver. There's an electoral process going on at the consulate in Vancouver. And Venezuelans can register and can vote. So, you know, if they choose to boycott the election instead, you know, that's their choice. But certainly that's not sort of a justification or an excuse for the so-called exodus of Venezuelans to Colombia. They can vote from abroad, from outside Venezuela as well. Nino, muchas gracias por la información que nos estás dando y queremos preguntarte acerca de la frontera Venezuela-Colombia. ¿Cómo es el proceso migratorio de venezolanos hacia Colombia? O más bien,
como las palabras que nosotros leemos en los titulares acá en Norteamérica, se ha catalogado como un éxodo de venezolanos hacia Colombia. ¿Qué nos puedes tú decir acerca de eso? Bueno, antes que todo, yo creo que el usar la palabra éxodo parece ser un poco una palabra cargada para un proceso de migración de los venezolanos que está ocurriendo, por supuesto. Pero si uno quiere usar esa palabra, entonces yo preguntaría, ¿qué hay o qué podemos decir del éxodo de colombianos a Venezuela? Hay más de 6 millones de colombianos en Venezuela. Están radicados ahí, que escaparon la violencia, la represión paramilitar en Colombia y parecen estar felices en Venezuela. Nadie ha mencionado ese éxodo en esa oportunidad, pero ahora de repente hay un éxodo de venezolanos, como si ellos fueran los privilegiados en tener esa denominación. Ahora, hablan del éxodo venezolano que salen del país. Bueno, yo les digo a esos venezolanos, quédense en Venezuela si quieren un cambio y que no se quejen desde el exterior, donde no pueden producir ningún cambio. Ellos pueden participar en el proceso democrático, inclusive acá en Canadá, donde hay muchos venezolanos radicados acá también. Ellos pueden votar por la oposición si no les gusta Maduro. ¿Qué mejor forma hay que usar los medios disponibles en lugar de boicotear las elecciones, que prácticamente no producen ningún resultado? Lo único que vamos a saber, bueno, que se opusieron y de los que se abstuvieron de votar, bueno, sabremos algún día que tantos venezolanos se abstuvieron, pero en realidad no produjeron ningún cambio en Venezuela con esa abstención. Si quieren cambio en Venezuela, voten. Esa es la forma de lograr un cambio democrático y constitucional en Venezuela. Yo mismo, como venezolano, voy a votar el día 20 acá en Vancouver. Yo quisiera invitar a todos que hicieran lo mismo, pero ciertamente si no se han registrado a estas alturas, a lo mejor no van a poder votar. Pero perdieron una oportunidad muy fundamental y muy grande. Absolutely. So, Nino, continuing on that importance, talking about the importance of voting and participating in the democratic process, what are the possible outcomes of this election in Venezuela? What does a Maduro win? What does a Maduro defeat look like? What's kind of the next possible future chapters of Venezuela? Okay, there are two major contenders in the May 20 elections. There are four in total, but two are the major ones. Nicolás Maduro and Henry Falcón. Now, I personally believe Maduro will win the elections by a large margin. He's aiming to get 10 million votes. We will see. We don't know. We can't forecast that. But the next government will have to tackle two major problems. One is the political crisis, and the other is the economic crisis that we already mentioned. Now, Maduro, from his government position, has already begun that process in words and deeds a while ago, not even as a promise to become president, but has been doing it as a government. One, he has been relentless with his continuous call for peace that may start, in fact, to sink in eventually. In fact, just recently, he also said that he would call for a new, broader peace dialogue in the continent if elected. And two, he has also addressed the economy with the creation of the Petro currency, as well as with cutting 3 zeros to the Venezuelan currency. And this is just to mention a couple of major policies. Now, what is unique about the Maduro government is its
thinking outside the box with new ideas to tackle the